Terek terek haino hai Tipralenni sharmono khorang ribui hastiganangai khorang pirani naharmong tui phan thonlai abo haikeno tabok puskang phainai talo khorang majunani bagai khorang disanan bagai tini koram chura IPFT bwkhakstini mono revenue dak banglawo kok saplaika aro phaimanjaka IPFT ni atupang Prem Kumar Riyang nokaribo koram chura IPFT divisioni Kasko Pranoi Deborma Shamono bwkhakstini IPFT ni president Churjit Debormano khoboi divisioni Tangpang Adong Juksong Tama naharmoti kini mono kini kopsa lagi asal lagi mana kini. Belai-belai no hambai. Ini parti IPFT Koromsura Division Committee by parti IPFT Central Committee ni ini kaisa visit. Ke abo ini sudah mono ya thangai 10 tarik ni sini kaisa parti IPFT ni president team जों सारा त्रिपुरा टूर खायनानै जों जोंखा प्रथम दाबनि कैसे जोंनि टूरनि जे प्रग्राम आबोके आनिने करबक 10 तारिख करबक এবং 11 तारिख गन्डाछरा 11 तारिख नि सारिग गंगानगर তাই তিনি 12 तारिख তিনি কে নিনি আরো করমছড়া তিনি খানা হইতে তো কুমারঘাট কৈলাসর ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি বাই এবং 13 तारिख ইনকে কাঞ্চনপুরা এবং 14 तारिख সালসারেস 15 तारिख হইতে কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম তাই রেলি কটরনে কাঞ্চনপুর ডিভিশন কমিটি বাই অবশ্যই আরো ডিভিশন মাংনো আমার কি চিনি কাইসা প্রোগ্রাম না যা এই প্রোগ্রাম মোতাবেক তিনি আং 12 तारिख फुंनि 9टानि सिमि करमसरा डिभिशन कमिटी बाय अरो आचुकजा अरो आचुक थाने आनि ममानि लिडार राव माने बोरै बदलनि ताचिनि पार्टीनि ताइ अरो करमसरा डिभिशन कमिटीनि जोंनि जत थांथां दैफोरावबो मालायखा अनेक कावग्लान उनखा मिया सारिनि सिमि आलोचना खायगै तिनि केसं अफिशियली ताबो जोंनि मीटिंग पाइगै मराव बे काउसलिनान कैसा जरा मा माने बेलेक खातंथका मा हिमाले पार्टी आईपीएफटी 2009 नि सिमि जेबाबे आन्दोलन खायफैमानि अब आन्दोलन खायफैमानि बिसिङो विभिन्न समयनो उठन पठन अब जेकुनो राजनीतिक दलनि नतन बिया पार्टी आईपीएफटी नि 2009 नि सिमि फायगै तिनि जराते गाहाम नतंगो बाक्सा सागो आईपीएफटी करिखा आईपीएफटी कमरखा त्रिपुरामथा फायगै आईपीएफटी कमरखा ना अब कगया आईपीएफटी त्रिपुरामथा फायाफुबो अमखाय उठन पठन अंगो अब स्वाभाविक जेकुनो राजनीतिक दल बिया जों ताबुक जे आईपीएफटी ताबुक नि जे जों जोंनि लिडार ताबुक जे तंनाय जों आबनो वासुजा जों जोंनि पार्टी आईपीएफटी ना जों अमाहाय बिमानो जों ताइ क्लाइरिया ने जों साथारि सामन खालामोन बिसिंतेयो ताबुक जत जगावनो जों करमसरा दिन सालसा के करिखा अर्थात मांनि माग थाम तंगो मांनि माग थामफो अखरालिया अखरनानि साहस करिखा अबायके तंगो जागा तिनि आरो कॉन्फ्रेंस हॉल दाग बांगानि कॉन्फ्रेंस हॉल गुफ्लुंग नतिगि तिनि आं प्रथम आं ए पार्टी वो 2015 सिमि पार्टी फाय आं ताबो पार्टी नि प्रेसिडेंट आं थानायाव एमएलए रबो उनखा सबसान बागै मन्त्रि बो उनखा अब पार्टी नि वर्किंग प्रेसिडेंट तै ताबो प्रेसिडेंट तंगै आसि कदमाव आं करमसरावो डिविजन कमिटी बे सालसाफो मीटिं खायनाया किंतु आसि केसे दि बिसिङो जे करिखा हिमन बिसिङो से तिनि फर्स्ट टाइम फायगैसि आं तिनि आरो कुप्लुं बरक बेकाव सालायबाव मानेनो करमसरा डिविजन कमिटी ओ मास बा आगामी मास नि 10-15 तारिख बिसिङो kaham একটা শক্তি নাকি বাঁচানো আবার মিডিয়ান হইতেন সাইসাই সাও গন্ডাছড়া আসুন কাহাম করবক আসুন কাহাম কাঞ্চনপুর আসুন কাহাম অম্পি আসুন কাহাম সিমনা কাহামকে আগাও তঙ্গো খোয়াই দিকে দিনে নঙ্গিয়া কামি ব্লক বা কোনো কৃষ্ণপুর কনস্টিটুয়েন্সি গো কাহাম আইপিএফটি পার্সন খাই তঙ্গো জলাইবাড়ি কাহাম অং তঙ্গো তারপর তুলে খমলং কাকারজলা আমার যত জায়গা অং তঙ্গো এবং আমি করমছড়া তিনিও করমছড়া মিটিং করমছড়া ডিভিশন কমিটি अरब आं काहाम बरक मान फैखा এবং এই বরক যতন খাবাই খুবাই খেগে বয়স গুনা মাংসে চিনি আরো আসিক তিনি রাইখে যিনি ব্লেজার সময় তাই খাগে হিলকুচু কানে ক্রে তো বই বাই ধর্ম বাই সৈত বাই তনাই এবং অক্রাপন ত্রিপ্রাসার থানানি বাগে আইপিএফটি নি যে কবই লামা जों যত ছয়মাংকা দিন সালসা जों যত ও আইপিএফটি नो जों কুবলি মা ফাইনাই আমা হাই ওয়াসুকিসি जों ফাইমানি হিতাবু ত্রিপ্রালেন কেন চাই হি দিন সালসা সিরিবি সেদি বা उपजाति रोजे कंचनक उपजाति हिंजागे उक्लगो सागे चिंतिने हाके बिमा नांग तो तिनि अमाय तम त्रिपुरा लेन तम आ त्रिपुरा स तेई सिरि नाय बावलो समस्त त्रिपुरा से चिनि मासरि नाय विधानसभा अमाय का कौ साजा कारण न सुनो गय नखया
Nang chung di manang tu mana chung nang goi nakya. Abon bagin tini Tripura sana go baik dong go. Kena answer de buma netrito sini ba Tripura sana sunai. Buba gra khoni bo akhori tabu greater Tripura sangka. Abo dusha buni bandara uni ble di saja ang. Ini salah tiba-tiba mau tapi dia ditajak kayak pun coba pun. Abo আলোচনা তো যে কোনো সময়ে যে কোনো দল বেন খাইলাই এ আলোচনাও যদি chung আন্ডারস্ট্যান্ডিং ni bisingo khailai ma thangkai ba jotobai ma khailai Tiprasa thanani bagai chungno je chubanai aboni loge to chung tongnai ba chungbo chubanai chungbo borok ma chubanai pia Tiprasa na manai suja ka hois তার যত কনস্টিটিউশন তার ভিজিট প্ল্যান হয়ে যাবে যে পার্টি প্রেসিডেন্ট নি তার মোবাইল রিঅ্যাকশন মান তমন করুন হামজা মুরো বা তাবনি abo to naro nogoi tongna abo ang tabu oro sanabu ko yano je no bo media naro joto jaga ni no khol noi sara Tripura ni kami ki korbo go joto dalai ham aboni pore gonda sara to abo mane sana ko gya gonda sara joton sle kaham ite aboni pore tabu korom sara phaya chung oro krei hin mawa sugo hoyto 10-12 jon baide kauma sanu ma saya hi ang je wasuk phaimani tini oro koplong borok mangkha mia sari nisimi tini jorawa tabu meeting paika merabai media face phaimani jorawa tabu jorabu bro tongpai ko joto bai kaham alochona angka bro kau rika je ek mas ti bisingo ei korom sara ba mono area wa IPF tini kodor kaisa panda nai